औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील कोटद्दू, और अब इसी कोटद्दू को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है, यानी अब ज़िला कोटद्दू कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़िला कोटद्दू के रेलवे स्टेशन कोटद्दू जंक्शन पर आया ठहरा हूँ, और मैं आपको इस जंक्शन रेलवे स्टेशन की वो रेलवे कॉलोनी दिखाना चाह रहा हूँ जो 1883 में यानी इस स्टेशन का इफ्तिताह हुआ, और यकीनन ये इमारत बनाने में 2 से 5 साल तो उससे पहले लगे होंगे ना। तो उस दौर में तामीर की गई ये रेलवे कॉलोनी। इसका एक छोटा सा हिस्सा उस गोदाम और शेड की तरफ है जहाँ माल की तरसील होती थी, और तादाद क्वार्टर्स रिहायशी जो हैं ये स्टेशन के दोनों तरफ मौजूद हैं इंतहाई बुरी हालत में, लेकिन मौजूद हैं। यानी उससे ये मालूम होता है कि 1883 में इस जंक्शन का जो नज़्म व नस्क संभाला हुआ था, उन मुलाजमीन की तादाद का अंदाज़ा आप इन रेलवे क्वार्टर से लगाएं। यानी इनमें से लातादाद रेलवे क्वार्टर्स तो ऐसे हैं जिनका अब ज़मीन पर निशान ही मौजूद नहीं है, लेकिन जो मौजूद हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये लंबी कतार है। अब अक्सर ये शिकायतें भी सुनने में आती हैं कि जो रेलवे क्वार्टर्स हैं वो मुलाजमीन की मिली भगत से किराए पर दिए गए हैं लोगों को। अब अल्लाह जाने कोटद्दू अजवी हो को झैया का है ना, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालत है रेलवे क्वार्टर्स की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यानी स्टेशन के जब स्टेशन पर आप आकर ठहरे तो सीधे हाथ पर जो कॉलोनी है ये वो क्वार्टर हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये सामने से भी इनका लुक आपको दिखा दूँ, ताकि आप इसकी तामीर को और इसकी हालत को देखकर सबसे पहले तो उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करें जिन्होंने ये निज़ाम खड़ा किया 1883 में, और फिर अपने ही लोगों ने जिन्होंने इसको संभाल कर इसको ज़्यादा खूबसूरत और मज़बूत बनाना था, उन्होंने दी जिंद को भी पिटो जो उन्हें कख नहीं रखा। ये देखें, मैं इस तरफ से दिखाऊं, इधर एक मेटल सड़क भी है आमद व रफ्त के लिए, और इन क्वार्टरों के जो दरवाज़े हैं वो इस तरफ खुल रहे हैं। और ये क्वार्टरों के दरवाज़े इस तरफ खुलने का मकसद ये है, मतलब ये है कि इस तरफ जहाँ मेटल सड़क बन के लोगों के घर तामीर हो गए हैं इतने सारे, इस तरफ भी काफ़ी फासले तक रेलवे की ज़मीन होगी, क्योंकि हुकूमत ने हर महकमे का एक निज़ाम बना रखा है कि उनकी तामीरात के हर महकमे में फुट्स फिर मुकर्रर हैं कि उनकी तामीरात के उन फुट्स में जितनी भी जगह होती है या ज़मीन होती है वो उसी महकमे की मिल्कियत होती है जिस महकमे की वहाँ इमारत या कोई भी शोबा तामीर किया जाता है। लेकिन अब तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। जो कराची जुदा खुद स्टेशनों के उत्ते मिट्टी सटवा के रेलवे लाइनों के उत्ते लोगों ने प्लाजे खड़े कर दिते हैं। पूरे दे पूरे स्टेशन चट, पूरे दे पूरे रेलवे निज़ाम ही चट। तो फिर यहाँ भी हाल तो वही है, लेकिन थोड़ा जहाँ फ़र्क ही गलूँ आखो चा जो कुछ फुट छोड़ ही खड़े साढ़े, यानी ईमान दी जरी वधी है हाली। अब ये देखें, वो मैंने आपको उस तरफ वाले क्वार्टर्स दिखाए हैं, अब ये दूसरी तरफ वाले स्टेशन के। यानी इस निज़ाम को देखकर वो लोग जिन्होंने इस स्टेशन को इंतहाई खूबसूरत देखा होगा, वो लोग जिन्होंने इस निज़ाम को चलते हुए अपनी आँखों से और बेहतरीन हालत में देखा होगा, उनका दिल तो यकीनन दुखेगा। और इस शहर को छोड़ के जाने वाले
یا اس شہر سے محبت کرنے والے لوگوں کی یادیں بھی تازہ ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ کوارٹر بھی موجود ہیں، یعنی وہ وہاں تک یہ تمام کالونی ہے بہت بڑی۔ یہ دیکھیں، پانی کی ٹینکی بھی یہاں بنائی گئی ہے۔ یہ یقیناً یہاں بسنے والے رہائشیوں کے لیے میٹھے پانی کی سہولت اس دور میں مہیا کی گئی ہوگی۔ اور یہاں اس ٹینکی کے ساتھ جو دفتر ہے، پمپ ہاؤس لکھا ہوا ہے اس پر، اس کو بہرحال صاف ستھرا رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں لگ بھگ 100 سے زائد ہی کوارٹر مجھے دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف، اور ان میں سے اکثریت اب موقع پر موجود بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ لوگ، اور میں شہر جا کر، جگہ جا کر اپنے بدحال ورثے کو دکھا بھی اسی لیے رہا ہوں کہ شاید ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے وہ بااختیار لوگ جو سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اختیار بھی ہے جن کے پاس، ان کو خیال آ جائے اور اس ورثے کو سنبھالنے کی طرف وہ توجہ دے دیں۔ تو میں اسی جذبے کے ساتھ پورے وسیم میں جاتا ہوں اور وہ ورثہ جو تباہ حالت میں موجود ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ نشاندہی کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا جو میں اپنے دی لاپرواہی تے، سستی تے، لٹ مار تے پٹکا گھتاں، مقصد یہ بھی ہوندے کہ کوئی اللہ دا بندہ ہی ملک نال محبت کرنے والے لوگ بھی تو ڈھگ لگے پن۔ یہ تو نہیں ہے کہ کال پڑ گیا ہے ملک سے محبت کرنے والوں لوگوں کا، یا ایماندار لوگوں کا، یا جذبہ رکھنے والے لوگوں کا۔ اب بھی اللہ کے فضل سے میرا ایمان ہے کہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کی حالت بدلنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز بنا کر لٹ مار کرنے والے دی جند کو پٹن تو بعد میرا زیادہ آسرا تو انہی لوگوں والے پاسے ہوندے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں۔ شاید انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو خیال آ جائے اور وہ یہ ٹھان لیں کہ انہوں نے حالت بدلنی ہے اپنے ورثے کی، اس کو سنبھالنا ہے۔ تب میرا پورے جڑا ہے کو رنگ لگ ویسی میرے پورے کو۔ تو میں آخر میں پھر انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کوئی ایسا بااختیار درد مند انسان جو صلاحیت بھی رکھتا ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو، وہ اس طرف توجہ دے دے اور ہمارے وسیب کے ورثے کو سنبھال لے، کیونکہ یہ ورثہ لاکھوں لوگوں کی سہولتوں کا باعث بھی ہے۔ یہ ورثہ لاکھوں لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بھی ہے۔ اللہ سونا تک سلامت رکھے، اللہ سونا تک سلامت رکھے۔